नमस्कार मोर आउ गोटे वीडियो को स्वागत आपण मन को स्वागत। अंगनवाड़ी मास है 7 ए मास हमर गोष्ठी सहायक व्यक्ति किए आम मान सब साहाଯ୍य करती। कुम्हार, लुगा धुआड़ी, क्षीर बिकाड़ी, लुहा पूजाड़ी, जोता कारीगर, काठ कारीगर एमती आम गोटे अंगनवाड़ी केन्द्र स्टल चलेचु। ता सहित चित्र माध्यम साहाय्यकारी आमको किए कौन साहाଯ୍य करे माछ धराड़ी, क्षीर बिकाड़ी, बड़ी मिस्त्री, तंती, पुलिस एमती सब पोस्टर बुलेजु। ता सहित संख्या गणना, ता सहित कलुरी पेंट कथा आम जातीय पिता समस्त बुलेजु। आ सहित आम संख्या धारणा अच्छी। संख्या धारणा 1 रे गोटे कही, 2 रे 2टी करत, 3 रे 3टी हाथुड़ी, 4 रे 4टी माठा एपरी आमर संख्या माध्यम केतोटी चित्र अच्छी। आमर साहित्यकारी गोटे पोस्टर आम थोचु सामने। तापर गोटे टीएलएम कौन अरुणिमा कौन आम संख्या गणना 1 2 अच्छी। 1 रे केतोटी फूल, 2 रे केतोटी फूल एमती छोट छोट सामग्री गुड़ी फूल सजे पार्जु संख्यार। अक्षर अक्षर एमती देना गुड़ी फूल सजे पार्जु। तापर पजल ए मासर पजल कईची एमती कईची मिस्त्री कौन घर कौन ताको काटे जोड़ी पिलाटी जोड़ी पार्टी घर। तापर आमर जो मासर पाठ देती किए कौन तैयारी करे किए कौन संख्या माध्यम आम एमती 1 रे गोटे कही, 2 रे 2टी करत, 3 रे 3टी दा, 4 रे 4टी कोड़ी एमती आम संख्या गणना पिला शिखे पार। सहित आज 1 रे गोटे बेलून फूल एमती हम छोट छोट शिखी पार। तापर बड़ी कौन करे बड़ी विभिन्न प्रकार घर करे विभिन्न प्रकार पोस्टर रे घर तैयारी करना रखी। बड़ी कौन कौन काम करे सब एमती पोस्टर माध्यम छोट छोट देखिपार। संख्या गणना एमती अदरकारी जिन डैश लिखोल दे आम बटम गोड़ी एमती छमान के कौ अक्षर संख्या माध्यम केतोटी गोड़ी एमती छमान देखिपार। आम प्राक लिखन ए मासर अच्छी प्राक लिखन आम खियाबाड़ी सिलाबाड़ी उपरकांची तलकांची एमती छान के शिखे पार। तापर संख्या 1 2 एमती पोस्टर तैयारी करना 1 2 10 टाके एमती सब देखना रखी। तापर गछ ऊपर रखा टेबुल ऊपर रखा एमती गछ ऊपर गछ चित्र करना ऊपर को चित्र रखू हाथुड़ी तले को चित्र रखू एमती रखी शिखी एमती माठिया पेपर तैयारी करना सब रखी। छोट छुआ मान अ सब एमती सेट सेट करना एमती सजे पारे रखी। संख्या गणना काठी बाउंस काठी कर एमती बिड़ा बिड़ा करना 1 10 20 जाके 50 जाके संख्या। तापर एमती स्टिकर करना टिकली 1 ରୁ 10 पर्यंत मारिना रखी। बारिक कौन करे चुट्टी काटे कंची आम रखी। माछ धराड़ी कौन करे जाल जाल माछ एमती जाल रखी। सैनिक कौन करे आम देश को रक्षा करे सहित बंधुक। धोबा कौन करे धोबा लुगा काची एमती सुखे। टेलर ड्रेस छोट छुआ मान केमती तैयारी करे छोट छुआ सहित आम किणार अ 1 2 1 2 संख्या छोट छुआ क्रम अनुसार सजा रखी। गप आम कलुरी पेंट कथा आईबुढ़ी अच्छी कमार अच्छी काऊ अच्छी कलरा मुंजी अच्छी सहित आम आईबुढ़ी
କମାର ବୁଢ଼ା, କାଉର ପୋଷ୍ଟର, କାଉ, ଏମିତି ସବୁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖେଇ ଗପ କରୁ। କଲରା ମଞ୍ଜି ସବୁ ରଖିଛୁ। ତାପରେ ଆମର ଏ ମାସରେ ଅଛି ଫିଲି ବ୍ୟାଗ୍। ଫିଲି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ହାତ ଭର୍ତ୍ତି କରିନା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମେ କପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଫିଲି ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି କରିଅଛୁ, ତା ସହିତ ଏମିତି ଡବାରେ ମଧ୍ୟ ଫିଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଅଛୁ। ଆଉ କୁମ୍ଭାର କ'ଣ କରେ? ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଟିରେ ଗୁଲି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ଗୁଲି କୁମ୍ଭାର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତି। ମାଟିରେ କୁମ୍ଭାର ଚୁଲି, କଡ଼େଇ, ତା ସହିତ ହାଣ୍ଡି, ବାଲ୍ଟି, ତାୱା, ଗ୍ଲାସ୍, ଦୀପ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ମାଟିରେ ତିଆରି କରିନା ରଖିଅଛୁ। ତାପରେ ମଶାରୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରେ? ସବୁ ଏମିତି ଦୀପ, ବାସନ ସବୁ ମଶାରୀ ତିଆରି କରେ। ତାପରେ କମାର କ'ଣ କରେ? ତା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରେ, ହାତୁଡ଼ି ତିଆରି କରେ। ଆଉ ବଢ଼ୁଇ କ'ଣ କରେ? ବଢ଼ୁଇ କାଠ କାମରେ କମାର ଲୁହା ତିଆରି କରେ। କୁମ୍ଭାର ଚକ, ବଢ଼େଇମାନେ ଜିଆଳି, କମାରମାନେ ପନିକି, ଦା, ଚଟୁବଟା, କରତ, ବଢ଼ୁମାନେ ଏମିତି ଢେଙ୍କି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଗ କାଳରେ ଢେଙ୍କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଛୁଆମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି କିନ୍ତୁ ଢେଙ୍କି ନାହିଁ। ଛୁଆମାନେ କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଢେଙ୍କି କରିନା ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ। ତାପରେ କୋଡ଼ିରେ କେମିତି ମାଟି ହାଣନ୍ତି କୃଷକମାନେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଛୁ। କୃଷକ ଆମ ବାପାମାନେ ଚାଷ କେମିତି କାମ କରନ୍ତି, ଏମିତି କୃଷକ ଲଙ୍ଗଳ, ଜିଆଳି, ବଳଦ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଦେଉଛୁ। ଆଉ ହଳଗାଡ଼ି, ବଢ଼ି ତିଆରି କରି ହଳଗାଡ଼ିରେ ବଳଦ ଏମିତି କାଟି ଦେଇଛି। ବଳଦରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଆମେ ଶସ୍ୟ, ଧାନ, ଧନି ସବୁ କଢ଼େଇକିନା ଆଣନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରଖିଅଛୁ। ତାପରେ ଏ ମାସରେ ଆମର ଅଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଖିଆ ଖେଳ। ଚକୋଲେଟ୍ ଖିଆ ଖେଳ ଏମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁତୁଲିରେ ଚକୋଲେଟ୍ ମାଳ କରି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖେଳ କରାଉଛୁ। ତାପରେ ବଢ଼ୁଇ ଆମ ଘରେ ବେଶୀ ମାନେ ଜିନିଷ ଆମର ବଢ଼ିରେ କବାଟ, ଝରକା, ତା ସହିତ ସୋଫା ସେଟ୍, ଡାଇନିଂ ସେଟ୍, ପଲଙ୍କ, ଛୁଆମାନଙ୍କର ଟେବୁଲ୍ ଚେୟାର, ଚୌକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ବଢ଼ୁଇ ସମସ୍ତେ ଆମର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରଥ ବନେଇଅଛୁ। ଏଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ବଢ଼ୁଇ ମାନେ ତିଆରି କରି ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘର ଏମିତି ବଢ଼ୁଇମାନେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ଏଇ ହେଲା ଏ ମାସର ଅରୁଣିମା କଳି। ନମସ୍କାର, ରହିଲି।